তোমার পাখে আছে মাত্র 50 টঙ্কা 50 টঙ্কা গোটে তোমার পাখে আছে আর তোমাকে মন লাগুছে চিকেন মটন টিকে খাইবা লাগে ইচ্ছা লাগুছে 50 টঙ্কা দিয়ে তো তুমি খেয়ে নি পারো কিনি চিন্তা করবার জরুরত না মুই বতাবি কেন্দা করে খাইব যে পুরা মস্ত পুরা দব্বে করে খাচি করে খেয়ে পারবো চলো আমি তোমাকে বলছি মাত্র 50 টঙ্কা 50 টঙ্কা ইনভেস্ট করবার আছে কাଣା কাଣା ইনভেস্ট করবার আছে রহ আমি তোমাকে দেখে দউছে সর্বপ্রথমে তো আমাকে কাଣା ইনভেস্ট করা আছে এটা দেখি পাতিব ঘড়িসর ছত্তিশগড়ি ঘড়িসর গোটে এটা ইনভেস্ট করা আছে 20 টঙ্কা এটা এতনে পড়েগলা আর সেকেন্ড আমাকে ইনভেস্ট করা আছে মাত্র 10 টঙ্কার মিলুতিবা লাইভ সাগুন আর 3 নম্বর আমার ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে पतंजलि दूध बिस्कुट पतंजलि ने भी मेरी पार्लेजी जेनटा भी तुम्हें यूज कर पारबो चला और 10 टका केन इन्वेस्ट करबो मुई चलो तुमके बसे काना देखलो गाड़ी स्टार्ट करो अरे चलो गाड़ी स्टार्ट करो और जिन तुम लोग मन नहीं को सके तुम लोग बाग माने जे हमर गाय ही कर जासु हमर घर ही कर जासु हमर रास्ता ही कर जासु और हमर घर भी टिके नहीं सो बोल कर नहीं को सके से घर के ढुकबो सरफ साबुन धरिबो और जिन 10 टका नहीं पचे के 10 टका तार छुआ के दी दो चाचुआ बनाबा पीबो मस्त पीबो साले से काना कहबो कि रहना खी कर जीवो बोलबा के नहीं सेकी बेले तमे सडन नी हर राम बोली करने को बनेले तो भूकाय बोली कर से जानी पकाबो दुई थर तीन थर को बा खाई कर जीवना को खी कर जीवना बेले नहीं नहीं बोलबो 3-4 नंबर राउंड थी तमे हां दे पूछ बेले तू क्या कर बाबू राम दिले ठीक कर जीमु बोलबो सेकी बेले तो मजा भाई चिकन की मटन की माछ की अंडा जाना भी करबा पूरा मस्त पूरा दबे कर पूरा खाची कर खी कर काना देखलो मैं तो चालली भाई तमे भी चलो गुड बाय टाटा